Grabe ang laban. Bakbakang Kelsey at Triple One. Battle of the Champion. Finals game. Barangay 111 Season 3. Pinangunahan ni Idol Ike Upod ang Triple One. Ibang klaseng opensa ang pinakita. Grabe din ang pinamalas ng ating idol na si Betong Mandaw. Mga naggagandahang galawan sa ere. Dito naman tayo sa upunan ng Kelsey. Batang mamaw, grabe lumipad, malapoy-poy aktub. Tila pag nakabelo, hirap ng pigilan. Siyempre, bago ang lahat, salamat nga pala sa AST House at Boss Joshua Bungkayaw sa Talent P at mabisang Unlimited. Salamat bossing, napakabisa mo at napakabuti mo. Championship game, Triple One kontra sa Kelsey. Barangay 111 Caloocan Cup Season 3. Bakbakan ng mga idol. Kaya't halika't panoorin natin ang kanilang full highlights. Pio, pasto, upod. Upod ang may tanga ng bola. Nakuha ni Gutierrez. Ang sa ball, pasto, Pio. Pio, sa gitna. Stop and pop. Pase para kay Pio. Sagrado pa rin. Sagrado bumersa. Naagaw ni Pio. Napakabilis. Pio lumipat. Inaat. Pase para kay Pio. Sagrado pa rin. Pass to Tornado. Back to Piliera. Piliera. Low straight. No good. Follow up. Sagrado. Wala. Nakuha ni Cardines. Cardines ang may tangan ng bola. Pass to Upod. Upod nilipat. Dire-diretso Upod. Basket para kay Upod. Sagrado. Pass to Tornado sa 3. No good. Abuson. Kapakalalim doon. Palad sa 3. Wala na ulikan. The Mr. MVP Paul. Plus no basket. Jersey number 10. Paso 77. Paso Onyate. Easy 4 points by Onyate. Hindi ko alam. Sumay ka. Palad. Back to play para kay Mr. MVP. Pasya. Jetlock. Pumasok ang una. Isa ka naman. Palad pa rin. Palad. Palad pa rin. Pin sa rin shoot. Palad. Umatake. Pinigay kay Onyate. Malit mo na komunikay. Pinigay na. Inakat. Boss by pinigay na. Bongkayaw. Bongkayaw 5 seconds. Basa na lang po yung maririnig. Basket na. Cardines. Paso Umod. Kulang. It's 2 points by Umod. Pérez. Paso Mio. Paso Umod. Points. Wala. Maki. First person. Umod. Here's come Umod. Cardines. Pomecos ko. Follow ka. Huli Abuso. Points para kay Kagawad. Manda. Manda pa din. Manda. Paso Bongkayaw. Bongkayaw pa din. Manda. Inahat. Play the wing. Reba by Belena. Nice pass by Palad. Points. Oy, sumagay. Pero, ayan yun. Ayan yun ito. Oh my God. Kumakagad. Paso Belena. Nice. Here comes Mancup. Now good rebound by Abuso. Here comes Sagrado. Sagrado. Mandal setting the way. Paso Miranda. Miranda. Shot. No good. Abuso. Paso Sagrado. Sagrado again. Wala. Here comes Miranda. Mandal. It's a good pass by Mandal. Masuk. Lastro. Ready to. Sagrado. Pasto. Sagrado pa rin. Sagrado pa rin may tangin ng bola. Pasto. Wala nakuha ni Ocampo. Ocampo masuk. Kaso nakuha ni
Official score po natin, 34-33. Sa scoreboard po nagkamali. Official score po masusunod. Sagrado. Sagrado inangat. Basket, 36-33. Marchand. Paso, Chapo, Villena. Villena pa rin. Villena nawawala ang bola. Paso, Marchand. Nawala ang bola, Marchand pa rin. Paso, Sagrado. Probos over. Inangat. Wala na. Wala yung kapo. Para po ang may tangan ng bola. Bio ang may tangan ng bola. Bio pa rin. Kumaldak. Nawala ang bola. Nakuha ni Abuso. Abuso. Paso, Sagrado. Paso, Villena. Basket para kay Villena. Apo, inbound the ball. Paso, Sagrado. Sagrado pa rin. Sagrado ang may tangan ng bola. Lilipat! Kinaliwa! Paso, Marcha! Pawak! Basket by Sagrado. Angat. Sagrado. Body para kay Abuso. Basket. Paso, Marcha. Alex. No good. Bilian na pa rin ang may tangan ng bola. Paso, Sagrado. Tumira ng 3. Banda. Pass to Upod. Nagtangka ng 3. Sagrado pa rin. Sagrado. Pass to Villena. Villena pa rin. Pass to Villena. Jersey number 29. Villena. Pass to Villena. Jersey number 23. Nahug na uwan ni Sagrado. Using the board. Basket para kay Sagrado. Sagrado ang may tangan ng bola. Pass to Villena. Villena fake. Layup. Basket para kay Villena. Angat na sa 5 ang alamangan. Bio. Pass to Ocampo sa 3. Nahug na uwan ni Abuso. Abuso. Pass to Sagrado. Sagrado. Sagrado setting the play. Pass to Agaut. Villena. Villena. Pass to Villena. Pass to Villena. Nakuha ni Villena. Ay, nakuha ni Manda. Manda, pilipad. Basket para kay Manda. Yung tao po sa ilalim ng court, umaalaw. Nahuli ni Sagrado. Sagrado lumipad. Pass to Ocampo. Ocampo, pass to Bio. Pass to Manda. Manda pa rin, pass to Bio. Pass to Upod, pass to Ocampo. Sa 3. Nagagawa na magkakampi ulit. Nakuha ni Villena. Villena, pass to Sagrado, lilipad. Score number 1. 61-66. Namasa tatlo. 36 seconds. Per quarter. Long shot, meron. Over na. Meron yan. Namasa dalawa. Sagrado. Ang nasa mangkap. Pagkak! Basa na lang ito maririnig! Banda! Paul yan, Paul. Banda! Meron shot, meron na wala! Wala na, wala na.
Two shot, meron na wala. Meron yan! Last shot, met! O wala! And Mark, ready. Wala na ako ni. Third personal foul. Penalty. So namamatay, di ko nare-report yung oras. Ano? Third personal foul. Two shot. Meron na wala! Wala. Last 4 seconds. 84-82. Lamang orange. Nandalawa.